जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु गोटे कथार कही आपको गोरु दलारी कथा थिला या वर्तमान देखुवे षंड षंड को सब छाड़ दौरान षंड टे आमर किसी स्वार्थ ना कहीं स्वार्थ ना से चाष होता स्वार्थ था 500-300 अधिका देकर दलारी की पोषिक आणुले ये सिस्टम पलैला तापर वर्तमान सेकेंड ता कौन चलला जानते आप सेकेंड ता कौन चलला जानना मुझे वर्तमान पुराण शास्त्र आपणकर ये अनुभव तीन टांग मुझे कहमी मु तीन टांग मिसई कुए आपणकर सी गला गोरु सिस्टम उठीगला वर्तमान तो आम गोरु सांगे मतलब नहीं जी गाई रखिले चकड़ पकड़ आनले कि चाष करें देले से जहाँ जमी कले कले आउ बलद टे किसी कम नहीं बलद जाक सब षंड हो गले षंड सब माँ पेट्रोल षंड होकर कहते षंड जी माँ पेट्रोल आसे ये जी जन्म है सब षंड होगा से षंड जी आसला माने व्रत कर बलद कर ए मो माने मो बयसर जी होते सी भी ये कथा जापर मुझे जोटा कहूँ ठीक कहूँ कि भूल कहूँ तो बर्तमान आम युव समाज जानी न पारती 20-30 वर्ष भर पिला जापर ता पूर्व जी होते सी जापर बर्तमान ताटे किसी कम नहीं तमें आम केड़े स्वार्थवादी आम केड़े स्वार्थवादी बर्तमान गाई टे कम अच्छी गाई टे कौन कम अच्छी मठ आश्रम भी गाई रोच कहीं रही ना गाईटा आम रखा से क्षीर दब माई बाथुर टे कले पुणी आम से क्षीर फीर तार कलेक्शन करवा आम क्षीर को बिकवा ता जो लौणी बाहर करवा लौणी बाहर कर घी करवा घी कर यज्ञ करवा जदि आमर मठ आश्रम गाई रही शुद्ध घी आम यज्ञ हाँपाई गाई आवश्यकता अच्छी आ घरे जी रखिले सी कौन करें से जो आप शुद्ध घी जो कौटी यज्ञ हम कि देवादेवी मंदिर में घी पड़ा से घी कलेक्शन कर रखिले दही फही जहाँ खावा कथा खाइले भल मंद सब खाइले आम बर्तमान गाई टे स्वार्थ अच्छी तेणु आम से गाई की भल पाइले सेंड को भल पाए तेणु बर्तमान आम भगवान को भल पाइबार आम किसी कम ना किसी अभाव ना क्या भगवान जोटा जोटा न करें मुझे शुणी आपंकर ये 4-6 दिन तले माने कृत्रिम वर्षा करा दिल्ली में आपण मैंने न्यूज शुणुवे कृत्रिम वर्षा दिल्ली में करा प्रदूषण खराब होती कृत्रिम वर्षा करदे हम ना विज्ञान करुच्ची विज्ञान कौन करुच्ची विज्ञान सब करने कि आमको यहीटा बर्तमान विज्ञान दान आम नुह कि मोबाइल कहवा यूट्यूब छाड़ा यहाँ विज्ञान दान नुह कृत्रिम वर्षा बर्तमान जब करदे पारे ताले वर्षा करवा आम गोटे अति सस्ता मुंडे बुझा माने न बुझी मुंडे बुझा कोटा कहले आम ज्ञान थी मुंडे बुझा ना आम बेसी ज्ञानी बोली से अर्थ में बुझानी आम साधारण किसी ज्ञान जाना आमको पिला बेले जी कहते इंद्र राजा वर्षा करती इंद्र राजा वर्षा करती आम जानी छुआ बेले कहते इंद्र ही वर्षा करती बोली पुराण शास्त्र अच्छी आमर आपंकर जो जो गिरी गोवर्धन टेकी धरते आपंकर ये भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगे से भी माने इंद्र विवाद कर वर्षा कर 7 दिन 7 राति वर्षा कर बर्तमान ताले आपण चिंता करूँ कृत्रिम नाटा चिन्ह दिगला से आम कहुनी कि जना जीवन सी करेंगे आम जो विज्ञान बल करेंगे सहीटा टोटाल क्या न जन था आम कौन से आम जानी आम सहरवासी जो मैंने शिक्षित भी अच्छा समस्ते भी जानी था वर्षा है वर्षार मालिक किए ना इंद्र इंद्र वृष्टि करे जानी था किंतु आम बर्तमान जो यहाँ करुचे इंद्र जो कम करते आम करदे दूरश्रवण दूरश्रवण दूर शुणा आपंकर जोटा थिला आमर पुराण जुगे आम बर्तमान दूरश्रवणटा कि प्रकार हो जानते बेस खोली कहबार किसी आवश्यक ना दूरदर्शन दूरदर्शन कि प्रकार हो टीवी तो हो बर्तमान मोबाइल वीडियो कॉल करले आप कौट खाइले कौन कले कौन खाऊँ न दूरश्रवण दूरदर्शन आ भगवान जो इंद्र वर्षा करते आम भी वर्षा करदे आम बर्तमान सब जो करदे भगवान आम किसी कम कौन भगवान कम अच्छे भगवान किसी कम ना किंतु भगवान शक्ति रे आम परिचालित होचे से कथा आम भूली जाऊे बुझे हरि बिना कीर्तन नहीं हरि नांती माने कीर्तन नहीं जगन्नाथ महाप्रभु जदि न रे आपंकर पुरी न रे बड़ दाण्ड ना बड़ भोग नहीं बड़ पंडा नहीं किसी ना जगन्नाथ सब अच्छे जोटा आमर गोटे सहज कथा कहुए गाँवली कथा माने डालुआ धन कानिश्री पानी पाए कानिश्री घास जो हुए डालुआ धान में पानी मड़ेला बेलू से छिटिका पानी रे कानिश्री बढ़े किंतु कानिश्री कहूँ मत पानी मड़ौं यहाँ कौन ठीक आम टे सुधुरवा दरकार आम सुधुरवाटा ये अर्थ सुधुरवा दरकार
ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛେ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅଛେ। ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରୁ ପଳେଇବେ ସେଦିନ ଆମେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ନାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଥିବା ଯାଙ୍କେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଫୋଗ ବାହାରିଛି, କାହାକୁ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ହେଇଗଲାଣି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଫଟାଫଟ ପଳଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆମେ ଗଲେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଲେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଟେକିକିରି ନଉଛି ନା, ବିଲେଇ ଛାଡ଼ିଦବ ମାନେ ଛୁଆଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଛୁଆର କିଛି ଅକ୍ତିଆର ନାହିଁ, ମା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ସେ କଥାଟା ସିଏ ଜାଣିନି। ସେମିତି ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କି ଦଉଛେ। ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ। ଏମିତି ଫାଙ୍କିଲେ ଆମେ ହେଇଯିବା କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଅସୁର ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯିବା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କି ବାଦି ବାହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି, ସିଏ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ବାସ୍ତବ କଥା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ତା ଦେହରେ 30% ଖଣ୍ଡେ କଥା ରହୁଛି ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କି ଦେବାଟା ହଉଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କଟି ଯାଉଛି ଯୋଉଟା, ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା, କୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ମୋ ବାପା କାଲକାଟାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆସିବା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ନିଏ, ଏମିତି ଖଡ ଖଡ ବାଡେଇବ, କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ମଦର ସିରିୟସ କି ଫାଦର ସିରିୟସ, ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଥିବେ, ସିଏ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିବେ, ଏଟା ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ କତିରେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଚିଲେଇବେ, ସେଠି ଆସିବେ, ଆସିକିରି ସିଏ ଆସିବେ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାର କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ନା। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଆମେ 15 ପଇସା ଚିଠିରେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯାହା ସବୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯିଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, 15 ପଇସାରେ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ପଠାଉ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଖିବାର ଥିଲା ଇଂଲାଣ୍ଡ ଲେଟର, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭିତରିଆ କଥା କିଛି ଲେଖିବାର ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଲଫାପା। ଲଫାପା ଭିତରେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲେଖିକିରି, ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲେଖିକିରି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଅଠା ମାରିକିରି ପଠେଇବେ। ତା ଦାମ ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, 35 ପଇସା ଥିଲା ନା କଣ ଇଂଲାଣ୍ଡ ଲେଟର, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯୁଗକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ନା। ଆମେ ଯୁଗକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଫି ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, ମାଗି ଖିଆ ସିଷ୍ଟମ। ଆମେ ମାଗିକିରି ନ ଖାଇଲେ କହିବ ବସିଥିବା କିଏ ନେଇଦେବେ କି? ଏଇ ଗୋଟେ ମାଗି ଖିଆ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଚାଲିନି ନା। ଏ ତ ଚାଲିଥିଲା ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଆମର ସେ ଜାରକାର ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣେ, କହିଲା ଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଦେଖିଦେନି, ଦେଖିଦେଇକିରି ମୋର ବି ତୃଷ୍ଣାରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିନି। ବୋଲେ ଖାଇମି ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ଘରେ ବରଂ ଆଳୁ ପୋଡା ଖାଇବି, ଆଳୁ ପୋଡା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି, ଯଦି ଆଳୁ ନଥିବ ଲଙ୍କା ଦଳିକିରି ଖାଇବି, ଯଦି ଭାତ ବି ନଥିବ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ଥିବ ତୋରାଣୀ ପିଇଦେବି, ମାଗିକିରି ଖାଇବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇ ସଭ୍ୟତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ସୂତ୍ର ସୂତ୍ର। ଆପଣା ଦୋଷେ ଯିବେ ନାଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଲାଗିବ ଦୋଷ। କଣ ନା, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 6 ଦିନର ବାଟ ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯାନଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା 6 ଦିନ ବାଟ ଯିବା, ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କାମ ସରିଲା? ଆଉ କଣ? ଆମକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯୋଉ 16 କୋଶ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆମର ଭଜନ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, ଆମର କଣ ତାଙ୍କ ନା, ସାଲଭୋଗ। 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରଇ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି, ଜଗବନ୍ଧୁ ଏ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଯିବା ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ତୁମେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି। ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ। 750 କୋଶ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉମିତି କି ମାର୍ଗରେ ଉଡେଇକିରି ନେଲେ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କରୁନା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦିନର ବାଟକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିବା। 6 ଦିନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠିକି 6 ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ, ଆମେ ପ୍ଲେନରେ ପଳେଇବା। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ମାନେ ସେ ଉପରେ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିବା, କିଛି ନଥିବ। ଆଉ କଣ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲାକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଏଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ବୁଝିଲେ? ଆମେ 6 ଦିନ ରାସ୍ତା ଯଦି ଚାଲିକିରି ଯିବା, ବାଟରେ ଯଦି ଆମ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି ଦରଜ ହୁଏ, କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଆସିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଟେକିକିରି ନବ କି କଣ କରିବ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଏଇ ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯାର ବାସନା ଥବ। ବାସନା ଥିଲେ ଜଣାଯାଏ। ବାସନାର ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଛି, ଆମ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ବୁଝିଥିବେ, କୋଉଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କୋଉଟା ଯଦି ଇଏ ଥିବ,
प्रभुंकर कृपा थी पूर्व जन्म जब प्रभुंकर नाम गान कर ए जन्म प्रभु ये किछि किछि माने सेटा तो वर्णना करी हबनी जमिति हमर 24 घंटा को लितिया बिलितिया रे वर्णना कराई से भलिया भी हबनी ताकू भी हम वर्णना करि परिबानी सेटा टिके कृपा थिले ताले हम उठे किछि सुविधा रास्ता रे जीवा कि माने भलो कथा कहवा कि भलो कार्य करवा सेटा न हेले हबनी काना से कथा कहतनी मु जाकू कोई सदैव ज्ञानता हृदय उदय मु जाकू न करे करूना ब्रह्मा शंकर बंचवा एटा भी हम देखिसे पुराण शास्त्र देखिसे ब्रह्मा बणा होती आपणकर शिव भगवान बणा होती कौन ना से प्रभु जो निज बड़पण जो कम कर बरदाता आमे आमे भगवान हाँ से शिव पाने पाई ब्रह्मा भी पाने पाई शिव भक्त जी थे कहे हाँ शिव कौन एमती कहले शिव कौटी पाने पाइले हाँ भाई पाई तमें जानी ना आमे सब भगवान को मानू आमे कीटरू पतंग पर्यंत समस्त भगवान मानू किंतु जहाँ को कहूँ बर्तमान जहाँ बाबद कहवा केवल सिर्फ दुर्गुण उपर कहूँ घा रे डिटेल पकाऊ घा भल करने घाटार डिटेल पकाऊ घाटा इनफेक्शन होकर बेस बड़ घा से सचेतन हाँपे डाक्तरी पाठ हिसाब से जमी डाक्तर आम घाटा को डिटेल सफा करती से भाया कराऊ किंतु माने डाक्तर घा जहाँ हो से खराब होने डाक्तर केवे जदि खराब पाता से तो मेडिकल पूरे आम जब तुमको भल न पाऊ आम कहीं कथा कहूँ आम भल पाचु आम भल पाइबाटा तुम जापर जमी बाप दी चार चापुड़ा कौन करें जमी बाप होकर पुआ को दी चार चापुड़ा पकाउे बाप जानी बाप कौन रागिक मारुति बाप परिवर्तन करने कौच तेणु आम तो बाप नुह कि आम भगवान नुह कि भक्त नुह आम भाई भाई गोटे भाई सान भाईटे हो कि बड़ भाईटे हो कि बापा मस्तिष्क ब्रह्म जब बाप रही बाप को भी पुआ भी बुद्धि दे पार बुझे कि बाप पुआ को भी बुद्धि दे पार से हिसाब से आम जोटा सुस्थ मस्तिष्क कहूँ से हिसाब से कहूँ ना एत आम कह भी किसी आवश्यक ना आमर मुख्य कथा है चैनलटा आमर आम सान भाई आम अमीय बाबू कहते भाई 30 दिन बैठी आसो ठीक अच्छे भाई 30 दिन दबा है बसी आज 5-7टा कि 8टा खंडे हम 8टा होमती फोन रही गोटे गोटे पठाइब मुझे भी कहनी कहनी कालना पर न कहूँ अरे भाई बैठ पठेच मैंने पठेवा कौन अच्छी 2 3टा आम पठेवा कौन आम जी दिन हवा कथा तो होगा कौन मंदिर तो होगा ठाकुर तेणिकी ठाकुर रुहतु कि न रुहतु ठाकुर मंदिर करदे प्रतिष्ठा करदे ठाकुर जब भल पाइबे रे जब भल न पाइबे छाड़ी पड़े कौन कहले कौन एमती कहल कहले आम तो गोटे चैनल होगा चैनल भाई आम जो शूटिंग कर छाड़ती आम तो होगा कौन आम गोटे एमती गोटे पदवी थे कि एमती आम चैनल गोटे थिला एमती ये थिला लोकंर एत डिमांड अच्छी जदि बैठ न हो बंद करदे कौन होगा तेणु ये कहवा कथा ना आमर भी कथा कहबार किसी कारण ना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।